Okay, disadvantage. Apa yang punya disadvantage dia? Ini antara disadvantage of this method. Method ini, dia ini akan jadi disadvantage. Kerana apa dia disadvantage? Sekarang sekiranya disadvantage ialah we need, look at that. If look at this algorithm, you need to calculate the Hessian matrix. This is the Hessian matrix. Because if the number of independents larger, means that and then you need to calculate the inverse. Satu lagi masalahnya kadang-kala kamu tak dapat nak differentiate. Whether it go to the maximum, it go to the minimum. Okay, in order, look at this one. These advantages, kamu tengok apa dia kita. The development to minimum or the maximum happen if, nampak tak? Kamu nampak dia punya G ini kalau positive definite. Very, very important to recognize. Kalau kamu tengok, when you calculate the Hessian matrix, then you see that will give you, if it give you a positive definite, then you know that dia akan dapat titik apa? Titik minimum. Dan kalau kamu tengok, we learn about negative definite. Kalau negative definite, kamu tahu bahawa mungkin akan jadi maksimum atau minimum. Tetapi dia tak boleh differentiate. Then, okay, itu yang saya nak kamu faham. Jadi, kalau kamu lihat, sometimes dalam method ini, actually, my conclusion is, this method actually is better than steepest descent. Nanti kalau kamu tengok the example, the exercise that I want to give it to you, kamu boleh test cara ini, method ini dengan method steepest descent. Then you see that actually Newton method is better than steepest descent. As I said yesterday, steepest descent ini satu method yang sangat baik kalau bentuknya dalam bentuk circular form. Tetapi kalau dia bukan dalam bentuk circular form, steepest descent dia akan jadi masalah in order to converge. Therefore Newton-Raphson method adalah, nanti habis kelas ni saya kasih kamu satu contoh atau dua contoh saja. You'll see that macam mana method ini works and then you compare to steepest descent. Dan kamu akan dapati bahawa this Newton-Raphson method better than the steepest descent. Okay, now. Okay, my boss. So next what I'm going to do. Next, I would like to give you a simple example. How this method works. Kalau kamu tengok, okay. Kalau kita lihat pada method ini, I give you example. Okay, tengok example kepada method ini. Okay, now, look at here my friends. Kalau kamu tengok look at this example. This is very simple example. But you must understand this. Look at this very simple example. Kamu lihat this example, look at the function that I give it to you. Please, I'll make sure that you understand this method. Okay, don't worry. No problem. Just listen what I'm going to teach you. Function is slightly different from the example that we learned yesterday. Kenapa tau? Kerana you look at that, this is the value of t here. The value of 2. You know that kalau katakanlah, kalau dalam bentuk katakan this the two when I have two independent variables, bentuk ini kalau two independent variables, I mean that saya buang yang ini.
saya buang. I will see that kamu akan dapati bahawasanya dia punya level curve. I hope you understand what I mean level curve. Level curve dia ini akan dalam bentuk ellipse. Bentuk yang macam ini. Lebih kurang. Because, I hope you understand, because there is a constant in front of this. Tetapi, kalau katakanlah, let's say, saya buang benda, kalau saya buang, okay, this one, kalau saya buang this one, kamu tengok ya, yang ini. Kalau saya buang yang ini, dia akan jadi mudah. Because dia akan jadi circular. Dalam bentuk membulat. The level curve. So therefore, kalau kamu tengok macam ni, lebih baik kamu boleh menggunakan Stephen Descent. But, kalau kamu tak percaya, if you have time, my boys and my girl, kamu boleh test soalan yang saya kasih ini, kamu gunalah Stephen Descent. Test. You will see that it takes a lot of iteration in order to converge. Because of what? Because what I said just now, because the shape of its contour. Okay. But by using this method, nampak tak? Dengan menggunakan method ini, kamu nampak apa saya buat? This function. Okay, saya differentiate. Nampak? Saya differentiate. I hope you know how to differentiate this one. Okay, I differentiate this function. Look at that. Ini saya dapat. Okay, this is the gradient. Okay, I hope you know how to calculate. Okay, don't forget you need to use chain rule if you want to differentiate this function. Because this is a function of function. Jangan tak tahu macam mana saya dapat negatif 6 ni. Malu saya. Kalau kamu tak tahu macam mana dapat negatif, saya malu tau. Macam mana saya nak tutup muka saya ni. That's why you must know how to differentiate. Okay, my boy. Now, katakan the starting point that I give to you, starting point dia, titik yang ini. Nampak? Kamu nak maksud macam biasa. No problem. Tak jadi masalah. Very easy. Okay? So, macam mana saya dapat benda ini? Ini G. You must understand this one, my boys. Macam mana saya dapat? Kamu kan dah belajar. Ini kan kita menggunakan Hessian matrix. Differentiate 18 pasal di sini kan kita belajar going to differentiate this one more time. Saya differentiate one more time, saya dapat 18 lah. Takkan tu tak tahu? Tak malu ke? Aku tak malu ke? Malu kan? Tak tahu buat, malu lah saya. Apa ni? Nampak? Takkan nak tanya saya lagi. Malu dah. Sama lah juga. Kalau saya, macam mana saya dapat benda ni? Ni saya dah tahu. Okey. Yang ni, macam mana saya dapat 32? Kenapa saya dapat kosong? Jangan lupa lah kosong ini. Jangan lupa. Ini kan F12. Kan kita dah belajar. Okey? Faham? Faham tak faham? Faham tak? Bunyi nafas ni. Okey, kamu tengok. Faham? Bagus. My boys, you see that. Macam saya kata tadi, inilah saya punya Hessian matrix. You are so lucky, my boys and my girl. Kenapa tau? Pasal Hessian matrix ini, diagonal matrix. Where kalau kosong, dia akan jadi masalah. Macam mana saya cari G inverse dia? Senang. G inverse dia very easy. How I'm going to find the G inverse of this matrix? Tak jadi masalah pun. Kamu dah belajar dalam linear algebra. Saya cuma bahagikan this element ini, saya dividekan dia. Saya cari dia punya reciprocal dia. Dapatkan dia punya reciprocal dia. Dapatlah ni. Ni. Inilah dia. Tak masalah. So if I multiply this matrix and that matrix, you must understand I will get I. I bukan Ismail. I identity. Takkan itu tak tahu. Malu saya. Kamu jangan main-main. Kamu jangan buat saya malu.
Okey, kamu tengok apa yang saya cerita. Tampak mana ada susah. Metod ni lebih baik daripada Stephen Dixon. Macam saya kata tadi, kalau kamu tak percaya, lepas ni nanti kalau kamu boring-boring, ingatkan saya, cuba kamu solve method ni, this problem dengan gunakan Stephen Dixon. Can get one iteration, maknanya baguslah. Cuba. Okay? Okay, now. So now, I'm going to continue my discussion. Kalau kamu lihat ya, nampak di sini. When I solve this problem, nampak tak? Saya tak menggunakan modified. Kenapa saya tak menggunakan modified Stephen Dixon? Pasal, pertama saya tahu bahawa matrix ini adalah positive definite. Nampak? You know what I mean? Positive definite, tahu kan? Apa maksud positive definite kan? Hello? Hello? Tahu tak tahu? Tahu kan? Kau tak tahu pula. Tengok, positive definite, kita tahu dia ni positif, ini positif dan the whole dia positif. Okay, the determinant of that matrix. Okay, saya harap mau faham. Bagus. Okay, now. Tengok, saya tak payah gunakan Stephen Dixon. Saya tak gunakan modified. Itu sebab dalam peksa, dalam ujian, kalau saya sebut use modified, saya akan beritahu kamu. Kalau saya gunakan modified, ke the next lesson saya akan tunjukkan kenapa saya gunakan modified. So how I'm going to determine that by using modified Newton, I know that this is the correct answer. Akan saya bocorkan semua rahsia alam pada pertemuan kita yang akan datang. Okay? Sabarlah menanti. Okay. Walaupun penantian itu sangat menyeksakan. Okay, nak. Kamu tengok. My boys, bila saya kira, nampak tak? Saya dapat dah. By using this very important. Kamu masukkan saja, ke the certain point, jangan tak tahu. Tahu macam mana cari dia punya F. Okay, cari itu dan kamu dapat. Inilah jawapan saya. Dan jawapan saya ini, kalau kamu tengok, bila saya masukkan dia balik, jangan ada orang tanya saya semalam, macam mana saya dapat benda ni? Sebenarnya saya dapat ini, saya masukkan dalam dia punya delta dia. Bila saya masuk dalam sana, very interesting, very simple, very easy. But I said just now, this method lebih baik daripada the Stephen Dixon. Pasal apa? Kalau kamu solve this method by guna Stephen Dixon, kamu tidak akan dapat converse one iteration. Kalau kamu tak percaya, kamu cuba. After this, if you have time, kamu buat loman. Kamu jangan malam, Man. Steady, Man. Okay, tak? Saya boleh buat. Boleh. Okay, mantap, Man. Bagus, Man. Jadi, kalau kamu tengok sekarang, now I know that this will be my final answer. Dengar? Mungkin ini dia tak jadi kosong. Tak apa. One of these fulfill. The magnitude of F pada titik ini, dia sebenarnya adalah kosong. But in your test in your final, you need to tell me why you said that this is the point that you are looking for. Because you are looking at its gradient. The magnitude of it, dia akan tahu titik maximum minimum. Lagi satu, saya nak ajar kamu. How do you know that we are talking about minimum or maximum? Dengar. Saya nak ajar kamu juga. Mungkin kamu tak nampak, tapi saya terangkan pasal ada masa. You must remember, my boys and my girl, kalaulah the sign of this function, look at that. Look at that one. All of them are positive. Kalau dia itu positif, because this is a quadratic function. Kalau dia ini positif, means that dia mesti ada titik minimum. Not maximum. Dia maksimum ada, tapi dia bukan local maximum akan local minimum. So because you know that, kalau dalam two dimension, dia akan jadi bentuk yang macam ini. Kita panggil dia sebagai bentuk paraboloid. Dari bentuk paraboloid yang terbuka ke atas,
Kamu boleh kenal pun shape dia ni. Pasal kita dah belajar dalam method 1 dan juga method 2. Dalam soalan ini sebenarnya saya cari apa? Saya cari minimum point. I can recognize it easily. Okay, tetapi saya juga boleh ubah soalan saya. Di mana saya letak depan ini negatif, ini negatif, ini negatif. Nampak tak? Kalau ini negatif, ini negatif, ini negatif, apa maksudnya? Dia akan jadi maximum point. Saya tahu dah. Saya nak cari maximum point because I know that the shape of the surface. Okay, now boys, kalau kamu tengok, inilah jawapan akhir saya. Dan saya kata tadi, saya tahu bahawa dia menghasilkan titik yang minimum. See? So this is a very good method compared to steepen descent. Kerana apa? Salah satu cara ialah untuk dalam bentuk elips. Dia senang. Jadi itu conclusion saya. Jadi saya sebut tadi, sometimes this method we don't know whether it's converse or diverse. Therefore, you need to use modified Newton Raphson. Macam mana Newton Raphson? Saya akan tunjukkan contoh itu kemudian. Pasal dia akan mengambil banyak pengiraan dan how I'm going to determine that kita tahu bahawa dia itu adalah titik maksimum atau titik minimum. Okay, my boys. Okay, sebelum kita berpisah pada hari ini, do you have any question? Okay, saya kata saya tak nak kamu gunakan kamu punya banyak data, tak apa. Okay, after this, macam saya sebut tadi, cuba kamu buat example ini gunakan steepen descent. Okay, nanti don't forget, you can also solve the previous exercise that I give it to you by using this method. Okay, cuba kamu solvekan that problem. Hello. Boleh. Boleh. Jalan tu dulu dengan gunakan this method. Okay? Macam mana cari punya? Yang mana? Matrix 3/3 itu. Yang ini? Yang ini? Okay, ini matrix ini. Yang ni, macam mana saya dapat ini? Tak. Yang ini. Yang ini. Ini datang ni daripada Hessian matrix. Hessian. You know that this Hessian matrix, okay, saya ulang boleh semua, tak apa, boleh tanya, tak masalah, kita ada masa lagi. This Hessian matrix yang kita sudah belajar dulu, minta maaf saya cakap dekat sini saja, sorry. Ini kan kita belajar dulu, this is F11, F12, F13, am I right? So, ini ialah F33, okay, this matrix, okay? Dan ini yang kita belajar dulu, by using this one. This is what I call it this, tapi di sini saya gunakan G, dulu saya gunakan H. Okay, this is the difference. Alright? Faham? Faham. Okay, alright, itu cara dia. Ini datangnya daripada, okay, kan saya dah cerita tadi, kamu tengok di sini. Tengok ni. 4 dekat sini. I want to differentiate this function. Ini ialah mesti F33. F33 bermaksud variable yang ketiga. Betul tak? Ini jangan lupa, ini kan data F1, betul tak? F3, betul tak? Bila saya differentiate sekali lagi, kedarab 3 kan saya dapat 4, betul tak betul? Betul kan? Macam tu je. Kita dah belajar dah, gurau-gurau saja ni. Gurau-gurau je. Okey, lagi, apa nak tanya lagi? Nak cari inverse dia? Tak susah. Oleh kerana dia ini diagonal matrix, inverse dia ialah 1 over kepada dia punya semua diagonal, yang elemen diagonal tu. Very easy. I told you, if you multiply that one, you get Ismail. Okay, very easy. Boleh? Boleh. Okay, lagi nak tanya apa? Lagi? Okay. But my boys, sometimes, you are so lucky because of what? Kerana
kuasa ini kuasa 2. Nampak tak? Kalau dia kuasa 3, di sini mesti ada variables. Akan ada variables. Ni saya nak cerita dengan kamu pasal kita ada masa lagi. Kalau ini kuasa 3 ataupun saya ada X kuasa 3, for example plus, this is S1. You will differentiate this function. Ini akan jadi variables tau. Don't worry. Kalau ini variable, you just substitute this point ke dalam titik ini. Ke dalam this one. Because, look at that. This is GX0. Di sini kalau kamu tengok, saya tak perlu masuk lagi GX0. Because, if I differentiate this function twice, with respect to S1, S2, S3, saya akan dapat dia constant semua. Nampak? But, kalau dia tak constant, kamu masukkan this value dalam apa yang kamu dapat tadi. Macam tu je, bukan susah. Any question? Lagi? Any more question? No. Betul. Kamu tengok apa yang saya sudah ceritakan tadi. Okay, so next week, okay, please. Gunakan sedikit masa pada hari Isnin untuk menunjukkan kepada kamu yang saya sebut tadi. This is modified written reaction kalau saya ada masa. Okay, tapi pada hari Selasa kita akan buat ujian. Okay, saya akan beritahu kamu ujian kita sampai mana. Dalam saya tengok dulu soalan saya. Mungkin saya akan tukar bentuk soalan. Pasal kamu buat apa? Kamu buat online punya ujian. Nak yang susah ke nak yang senang? Senang. Senang Senang Aduh, sedih bunyinya. Tapi online kan boleh tiru. Mana ada. Tak tiru Okey, dengar. Okey, my boy. Tapi Saya ada sedikit masa. Dengar saya cerita. You must listen what I'm going to tell you about our test. Since that our test is online test. Saya bila sebut dengan kamu, you need for example. Tapi kalau kamu lewat, I will deduct some of your marks. Please pay attention what I'm going to tell you. Okay, memang dia akan jadi open book test. Tak jadi masalah. Tetapi dengar, kalau kamu hantar lewat, okay, saya akan deduct some of your marks. I hope understand what I mean. Jadi contohnya, kalau ujian kita hari ini bermula, katakanlah pukul 8.30. Saya kata hantar dalam pukul 10. Paling lewat pukul 10. Ini contoh. Kalau kamu lewat hantar, saya akan tolak markah. Boleh? Setuju? Setuju. Setuju tak setuju ni? Boleh. Tapi saya tahulah pelajar akan kata, sir, line slow, sir. Line slow, sir. Tak boleh nak print, sir. Kau pandai lah. Macam-macam alasan kau lah. Saya tak tolak markah. Kalau kamu lambat disebabkan dengan tujuan yang tak baik, saya akan penalize. Boleh faham? Boleh? Setuju? Boleh. Okay. I want to teach you, my boys and my girls, kamu mesti ada integrity. Kamu mesti honest, jujur, ada integrity yang bagus. Itu yang saya nak ajar kamu. Don't worry about your marks. I will consider a special marks for you if you work hard, if you study hard. Not only look at your test, also your final. Kalau kamu attend, datang saya punya kelas, participate, and then I'll give you certain, it's very special. I know that you are facing a lot of difficulties belajar dengan online. You have to spend a lot of your money to buy data. I can understand that. Itu sebab saya tahu, if I want to do this online, I give you the notes, you can read it. If you don't understand, kita boleh bincang dalam grup WhatsApp.
Okay? Ini question. So, Boleh? berapa soalan? Berapa soalan tapi saya rasa tak sampai 100 lah. 100. Okay, paling banyak pun saya rasa 5. Paling banyak 5. Berapa Tapi kan masalah open book. Apa masalahnya open book? Kamu nak kira je. Betul tak? Aku tak Paling cukup. hambat rasa. Ha? Masa tak Apa dia? cukup. Apa tak cukup? Masa. Oh, mana boleh masa tak cukup? Mesti cukup. Saya tahulah. Tak apa. Kalau tak cukup, beritahu. Tambah lagi 3 jam. Itu bukannya apa. Itu maksudnya perli, mengata. Okay, my boss. Okay, thank you very much. Dan saya harap kamu faham apa yang saya bincangkan pada hari ini.